ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ एंड आई बटन रे देखि नियंतु। मु आज बहुत खुशी कहीं ना पुष्पाटू आम चंदन काठ आनी जाइए। तमें थरे भाव यही चंदन काठ को बिकिला परे आम समस्ते ही जीवा कोटिपति। दियो भावन रे अरे भाई डीलर लाइन लेली। अरे आसो 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 होलनी। हाँ अरे चंदन काठ देलु देखिल चंदन काठटा केते टंका हबो। अरे होलनी चेक करती रे। अरे भाई अनंत तो देखियो कि नहीं? नहीं नहीं एटा भाईंकर डायलॉग का। भाईंकर डायलॉग ता अनानी एटा डुप्लिकेट चंदन काठुडा। इटा डुप्लिकेट चंदन काठटा ताले भाई ओरिजिनल चंदन काठ। अनानी आमको आका चून मारुछ। एबे अध घंटाडी तळे जणे आस्तिला ता नाटा कोन गिरे? ता नाटा त मु जानिनी। से एमित होला एमित होतले। ता माने पुष्पा पाखर चंदन काठ अछि। आई एम कमिंग पुष्पा। हम तुले लाकुची एतर पूरा टिकट टा खलास कर दे। चला बे भाई भाई सेल्फी अछि रे असले समस्ते भाई आगे बैठ बैठ करिया ले पिट दे बेडा कोन हमको। आ कोन डचु रे बाडे थिला कोन? चंदन काठ नबो चंदन काठ बस आरो करे आरो कोन हला भाई? ना ना किछ ना ए पुष्पा ओरिजिनल चंदन काठ कोड रखिछु? हम तुले लागुचो हणा खाई बुझे तुने बे नंगल होत काई। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं फायर है मैं। साइड पुष्पार डायलॉग सुनी वास्ते ना कोन मारो समस्ते। ए रो मजे गा बाडू रहला हला साला पुष्पा आज आउ थोड़े आंठेबो हंडिया जी हंडिया पूरा बुद्धा पकेबा।
ଭାଇ ଭାଉ তুমি কি ମାଡ଼ ଦେଲ ଭାଉ ସମସ୍ତେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛ ଭାଉ ତାହେଲେ ଅରିଜିନାଲ କାଠଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଅରିଜିନାଲ ଚନ୍ଦନ କାଠ କୋଉଠି ଅଛି? ଚାଲ ଦେଖ ସେ ଫ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁ। ମୋ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କଲା ପରେ ମୁଁ ଟେନସନ୍ରେ ଘରକୁ ଯାଉଥାଏ। ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଆସି କୋଳରେ ଲାଗିଲା। ସେ କାଠକୁ ଉଠେଇକି ଦେଖିଲି, ସେ ଥିଲା ଅରିଜିନାଲ ଚନ୍ଦନ କାଠ। ଏଇଟା ତ ଅରିଜିନାଲ ଚନ୍ଦନ କାଠ, ହେଲେ ସେମାନେ କୋଉଠି ନେଲେ? ବୈଦ ଖୋଜୁଥିଲା କାକର ପାଇଁ, ଚନ୍ଦନ କାଠ କହିଲା ନେ ଦୂରାଣୀ। ପୁଷ୍ପରାଜ ଏବେ ଆଣ୍ଠେଇ ଖସିଗଲା ଶୁଣା। ମତେ ଲାଗିଲେ ହବ ରେ ଆମେ ପୁଷ୍ପରାଜରେ କେବେ ଆଣ୍ଠେଇବୁନୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।